اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں بعض ایسی شخصیات پیدا فرمائیں جن کی زندگی خود ایک سبق بن گئی۔ انہی عظیم ہستیوں میں ایک نام حضرت لقمان علیہ السلام کا بھی ہے۔ قرآن مجید میں ان کے نام سے ایک پوری سورت موجود ہے جو ان کی عظمت اور حکمت کی گواہی دیتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون تھے؟ کیا وہ نبی تھے یا ایک ایسے نیک بندے جنہیں غیر معمولی دانائی عطا کی گئی تھی؟ کہانی ہمیں ہزاروں سال پہلے افریقہ کے جنوبی مصری علاقوں کی طرف لے جاتی ہے، جہاں آج سوڈان اور نوبیا کے خطے واقع ہیں۔ اس زمانے میں طاقتور سلطنتیں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے میں مصروف تھیں، جبکہ عام لوگ جنگوں اور سیاسی کشمکش کے اثرات برداشت کر رہے تھے۔ انہی حالات میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام لقمان رکھا گیا۔ وہ کسی محل میں پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ غلامی کے ماحول میں آنکھ کھولی تھی۔ ان کے والد بھی غلام تھے، اس لیے بچپن ہی سے ان کے سامنے زندگی کے سخت پہلو موجود تھے۔ لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود ان میں ایک خاص خوبی نمایاں تھی۔ وہ دوسروں کی نسبت کم بولتے اور زیادہ سوچتے تھے۔ جب دوسرے بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے تو لقمان فطرت کا مشاہدہ کرتے۔ وہ پرندوں کی حرکات، جانوروں کے رویے، درختوں کی نشوونما اور رات کے آسمان کو گہری نظر سے دیکھتے۔ وقت کے ساتھ ان کی دلچسپی جڑی بوٹیوں اور قدرتی علاج کی طرف بڑھتی گئی۔ نوجوانی کے قریب پہنچ کر انہوں نے مختلف پودوں کے خواص کو سمجھنا شروع کیا۔ وہ بیماریوں کے لیے قدرتی نسخے تیار کرتے اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کرتے۔ آہستہ آہستہ ان کی شہرت آس پاس کے علاقوں تک پہنچ گئی۔ لوگ حیران تھے کہ ایک غلام نوجوان اتنی سمجھداری اور بصیرت کیسے رکھتا ہے، مگر ہر کامیابی کے ساتھ مخالفت بھی جنم لیتی ہے۔ کچھ لوگ ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے ناخوش ہونے لگے۔ انہیں محسوس ہوا کہ اگر یہ نوجوان اسی طرح لوگوں کے دل جیتتا رہا تو ان کا اثر ختم ہو جائے گا۔ لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو ایک ایسے مقام تک پہنچانے والا ہے جسے صدیوں بعد بھی یاد رکھا جائے گا۔ لیکن حضرت لقمان علیہ السلام کو آزادی کیسے ملی، اور وہ کون سا واقعہ تھا جس نے ان کی حکمت کو سب کے سامنے آشکار کر دیا؟ یہ راز اگلے حصے میں سامنے آئے گا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ان کے مالک سمیت سب لوگوں کو حیران کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن ان کے آقا نے انہیں حکم دیا کہ ایک جانور ذبح کریں اور اس کے جسم کے بہترین 2 حصے لے کر آئیں۔ حضرت لقمان نے حکم کی تعمیل کی اور دل اور زبان لا کر پیش کر دی۔ مالک نے کچھ نہیں کہا، لیکن تھوڑی دیر بعد دوبارہ حکم دیا کہ اب اسی جانور کے بدترین 2 حصے لا کر پیش کرو۔ اس بار بھی حضرت لقمان دل اور زبان ہی لے آئے۔ مالک حیرت میں پڑ گیا۔ اس نے پوچھا، جب بہترین حصے مانگے تو بھی یہی لائے اور بدترین مانگے تو بھی یہی؟ حضرت لقمان نے نہایت حکمت سے جواب دیا، اگر دل اور زبان درست ہوں تو ان سے بہتر کوئی چیز نہیں، اور اگر یہ خراب ہو جائیں تو ان سے بدتر بھی کوئی چیز نہیں۔ یہ جواب سن کر ان کا مالک گہرے اثر میں آ گیا۔ اسی قسم کی حکمت بھری باتوں نے حضرت لقمان کو دوسروں سے ممتاز بنا دیا تھا۔ آخرکار انہیں آزادی مل گئی اور ان کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ آزادی کے بعد انہوں نے مختلف علاقوں کا سفر کیا۔ وہ جہاں جاتے وہاں کے پودوں، جڑی بوٹیوں اور قدرتی وسائل کا مطالعہ کرتے۔ ان کی معلومات میں اضافہ ہوتا گیا اور ان کی شہرت مزید پھیلنے لگی۔ لوگ ان سے علاج کرواتے، مشورے لیتے اور ان کی دانشمندی سے فائدہ اٹھاتے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ انہیں حکمت عطا کی گئی تھی۔ یہی حکمت ان کی اصل پہچان بن گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان کی مقبولیت اتنی بڑھ گئی کہ حسد کرنے والے لوگ بھی پیدا ہو گئے۔ بعض افراد نے ان کے خلاف سازشیں شروع کر دیں، جھوٹے الزامات لگائے گئے اور ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ لیکن حضرت لقمان نے ہمیشہ صبر اور برداشت کا راستہ اختیار کیا۔ وہ جانتے تھے کہ انسان کا اصل امتحان مشکل وقت میں ہوتا ہے، نہ کہ آسانیوں میں۔ ان کی زندگی اب ایک ایسے موڑ کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں انہیں اپنی آزادی کے بعد ایک اور بڑی آزمائش کا سامنا کرنا تھا۔ آزادی ملنے کے بعد آخر حضرت لقمان کو قید کیوں کیا گیا، اور وہ آزمائش ان کی شخصیت کو کس طرح بدلنے والی تھی؟ اگلے حصے میں جانیے۔ حضرت لقمان علیہ السلام مختلف علاقوں میں سفر کرتے ہوئے مصر پہنچے۔
वहाँ भी उनकी शोहरत तेजी से फैलने लगी। लोग उनकी हिकमत और इलाज के तरीकों से मुतासिर थे, मगर जितना ज्यादा एहतराम उन्हें मिल रहा था उतनी ही मुखालिफत भी बढ़ रही थी। कुछ लोग उनकी कामयाबी बर्दाश्त न कर सके, साजिशों का जाल बिछाया गया और बिलाखिर वो हुकूमती कार्रवाई का शिकार बन गए। रिवायत के मुताबिक उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और एक मुद्दत तक कैद में रखा गया। कैद किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं होती, लेकिन हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने इस मुश्किल वक्त को भी सीखने और अल्लाह की तरफ रुजू करने का जरिया बनाया। वो इबादत करते, गौर व फिक्र करते और कैदियों की मदद करते रहते। ये दौर उनकी ज़िंदगी का अहम तरीन मरहला साबित हुआ। गुलामी के बाद ये दूसरी बड़ी आजमाइश थी, मगर हर आजमाइश के बाद उनकी शख्सियत पहले से ज़्यादा मजबूत होती गई। कई साल बाद उन्हें रिहाई नसीब हुई। जब वो जेल से बाहर निकले तो वो पहले वाले शख्स नहीं रहे थे। उनके अंदर बर्दाश्त, बसीरत और हिकमत की गहराई मजीद बढ़ चुकी थी। रिहाई के बाद उन्होंने शुमाल की तरफ सफ़र किया और फ़लस्तीन के इलाकों में पहुंचे। यही वो सरजमीन थी जहां कई अंबियाए कराम तशरीफ़ ला चुके थे। यहाँ हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने तवील अरसा क़याम किया और लोगों को इल्म व हिकमत से फ़ायदा पहुँचाया। उनकी गुफ्तगू में सादगी होती थी, लेकिन उसके अंदर गहरी दानाई छिपी होती थी। लोग उनके पास सिर्फ इलाज के लिए नहीं, बल्कि ज़िंदगी के मसाइल समझने के लिए भी आने लगे। वक्त गुजरने के साथ उनका मकाम एक अजीम हकीम और सालेह इंसान के तौर पर मुस्तहकम हो गया। लेकिन उनकी ज़िंदगी में अभी एक और अहम मुलाकात बाकी थी, जो बाद की नस्लों में भी याद रखी जाने वाली थी। फ़लस्तीन पहुंचने के बाद हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम की मुलाकात एक अजीम नबी से हुई। ये मुलाकात क्यों इतनी अहम थी, अगले हिस्से में पूरी तफसील सामने आएगी। फ़लस्तीन में हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम की मुलाकात हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से हुई। एक तरफ अल्लाह के नबी और बादशाह थे, दूसरी तरफ हिकमत से मालामाल एक सालेह बंदा। दोनों शख्सियात का ताल्लुक इल्म, दानाई और अल्लाह की इताअत से था। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम अक्सर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की मजालिस में शरीक होते थे और उनसे सीखते रहते थे। एक दिन वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे के साथ काम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि लोहा नरम हो रहा है और उससे एक मुनफरिद चीज़ तैयार की जा रही है। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम के दिल में सवाल पैदा हुआ, मगर उन्होंने फ़ौरन पूछने के बजाय खामोशी इख्तियार की। वो मुशाहिदा करते रहे। आखिरकार जब काम मुकम्मल हुआ तो मालूम हुआ कि वो जंगी ज़र्रा थी जो हिफाजत के लिए बनाई गई थी। इस मौके पर हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने एक अहम सबक सीखा। उन्होंने महसूस किया कि बाज़ औक़ात खामोशी और इंतज़ार जल्दबाजी से ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इसी तजर्बे के बाद उनसे मंसूब एक मशहूर कौल बयान किया जाता है कि खामोशी हिकमत है, मगर बहुत कम लोग इसे इख्तियार करते हैं। एक और मौके पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि वो इतने पुरसुकून और मोहतरम क्यों हैं, जबकि दुनिया के बहुत से लोग इज्जत और मकाम हासिल करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैंने झूठ से बचने की कोशिश की, अमानत में खयानत नहीं की और गैर ज़रूरी मामलात में खुद को शामिल नहीं किया। ये मुख्तसर जवाब दरअसल उनकी पूरी ज़िंदगी का खुलासा था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम उनकी दानाई की कद्र करते थे और लोग भी उनकी नसीहतों से फ़ायदा उठाते रहे। वक्त के साथ हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने बेशुमार शागिर्द तैयार किए जो उनकी तालीमात को आगे पहुंचाते रहे, लेकिन उनके दिल में अब भी इल्म की जुस्तजू जिंदा थी। वो फितरत के मजीद राज समझना चाहते थे और इसी तलाश ने उन्हें एक नए सफ़र की तरफ रवाना कर दिया। क्या वाकई हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम जवानी या लंबी उम्र के किसी राज की तलाश में थे, और इस तलाश का अंजाम क्या हुआ? अगला हिस्सा इस हैरान कुन दास्तान को बयान करेगा। जिंदगी भर हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम इल्म हासिल करने और फितरत के असरार समझने में मसरूफ़ रहे। मुख्तलिफ इलाकों का सफ़र करते हुए वो ऐसे खित्तों तक पहुँचे जहाँ नायाब जड़ी बूटियाँ और कुदरती वसाइल बड़ी तादाद में मौजूद थे। वो पौधों के खवास पर तहकीक करते और बीमारियों के इलाज के नए तरीक़े दरियाफ्त करते रहते। इसी दौरान एक मशहूर रिवायत बयान की जाती है कि वो उम्र और सेहत से मुताल्लिक़ किसी खास राज की तलाश में थे। एक दिन वो दरिया के करीब एक दरख्त के साये में बैठे गौर व फिक्र कर रहे थे। इसी दौरान उनकी नज़र एक गैर मामूली पौधे पर पड़ी। रिवायत के मुताबिक इस पौधे ने उनकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाई। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने उसके खवास का मुतालिया शुरू किया और जो मालूमात हासिल हुई उन्हें तहरीर करते गए। उन्हें महसूस हुआ कि शायद वो एक अहम दरियाफ्त के करीब पहुंच चुके हैं। खुशी के आलम में वो अपने घर की तरफ रवाना हुए ताकि अपनी तहकीक को महसूस कर सकें,
मगर रास्ते में एक गैर मुतवक्के हादसा पेश आया। तेज हवा चली और उनके हाथ में मौजूद नोट दरिया में जा गिरे। उन्होंने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सके। यूं बरसों की मेहनत पर मुश्तमिल वो मालूमात पानी में गुम हो गईं। बाद में सिर्फ चंद टुकड़े ही मिले। बाज रिवायात के मुताबिक इन्हीं बाकियात ने बाद के अदवार में तिब के इल्म को मुतासिर किया। ये वाकया एक गहरा सबक बता है। इंसान कोशिश कर सकता है, तहकीक कर सकता है और इल्म हासिल कर सकता है, लेकिन हर चीज का मुकम्मल इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम की असल अजमत किसी राज या फॉर्मूले में नहीं थी, बल्कि उनकी हिकमत, सब्र, सच्चाई और अल्लाह पर भरोसे में थी। यही वो औसाफ थे जिन्होंने एक गुलाम बच्चे को तारीख की अजीम तरीन शख्सियात में शामिल कर दिया। उनकी जिंदगी आज भी ये पैगाम देती है कि असल कामयाबी दौलत, ताकत या शोहरत में नहीं, बल्कि किरदार, इल्म और हिकमत में छुपी हुई है। लेकिन हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम की अपने बेटे को की गई नसीहतें आज भी दुनिया भर में पढ़ी जाती हैं। आखिर इन नसीहतों में ऐसा क्या था कि कुरान मजीद ने उन्हें हमेशा के लिए महफूज कर दिया? ये एक अलग और निहायत दिलचस्प दास्तान है।